2000 सौभाग्यवश मु 2018 मसीह परिचालना कमिटी सदस्य से समय थी जितेबाला आमर जगमोहन रिपेयरिंग शेष पर्याय हो गला एवं से समय जो कार्य चली जगमोहन रे आमर भक्त मान भीतर काठ पाखक बारण थिला जो कार्य सरीगला एवं आमे चिंता कलु जे लोक मानक छाड़िया से आलोचना करागला गोटे जगमोहन गोटे पार्ट अर्थात मंदिर स्वर गोटे पार्ट हूँ भंडार तेणु आगु आमको भंडार मेकअप प्रायतः चिट्ठी देकर कही ता भितर पानी दौची एवं देखा जाऊ बोली एवं यही समय आमे उपयुक्त समय मणिलु आमे लोकों को छाड़िया पूर्व आमे कम से कम गोटे थर भंडार घर भितर जाई तार तनखी देखिबो प्रकृति अवस्था तार कौन अच्छी देखिबो आमर मैनेजिंग कमिटी 2018 मसीह निष्पत्ति है से प्रकार योजना करागला जे आमे जाइके ता भितर देखिक आमे जदि दरकार पड़े काम करूँ लोक तो बंद अच्छी जदि समय काम कले ठीक समय हम आम एक चिंता करी थर में परिचालन कमिटी निष्पत्ति प्रकार आमर गोटे कमिटी गठन है कमिटी से कमिटी मु अवश्य मु नथिली किंतु मोर अन्य सहकर्मी माने तादरे थिले सेतबले आम हिसाब रे आमे जानिथिलु जे आमर भंडार चाबी एवं रेकर्डर मध्य लेखा अछि भंडार चाबी आमर ट्रेजरी कलेक्टर पाखे ट्रेजरी थाए से प्रकार आमे 3 दिन पूर्व जो प्रिपेरेसन सब कराई भितर को किपर भाव में जीवु जो भंडार चाबी जो आमर से चीफ सेक्रेटरी आम वर्तमान चीफ सेक्रेटरी से था पीके जेना महोदय मु धन्यवाद देवी तांकर माने उपस्थित बुद्धि किपर भाव में से बुद्धि जो गोटे बड़ मान जो अपमान रक्षा कले से निर्देश देले जे कलेक्टर को जे तुम चाबीटा को आण से देखाला तांकर रेकर्ड से ट्रेजरी कौन प्रकार से चाबी नाई तापर आलोचना पर्यालोचना चली स्थिर निष्पत्ति है बाईचान्स आम पाखे थब आमर सब जो मंदिर भितर थिबा लकर गुड़िक खोजागला तादर अनेक गुड़े चाबी आम पाइलु से चाबी काले से चाबी होता धरिकी एमाने भितर को समस्ते गले जहाँ मोर सहकर्मी पकड़ शुणा जितेबाला से चाबी देखगला से चाबी अत्यंत छोट थिला भितर चाबी बाहर चाबी तो आप जानी बाहर भंडार चाबी देकर आम भितर को जीवु बाहर भंडार तीन गोटी चाबी 3 जन पाखे थाए ताकू खोला होई जो भितर को गले भितर जो चाबी सील अच्छी छोटिया चाबीटे सील अच्छी से चाबी ये चाबी नहीं से देखिले जे चाबी तादरे हम ना कारण ये चाबी बहुत यार चाबी काठी गुड़िक बहुत बड़ तेणु तो बाहर रही अर्थात बाहर भंडार रही से भितर भंडार समस्त जिनिस माने ताकू देखी पारुथिले सब भितर देखी पारुथिले एवं से भितर मध्य सेठी देखिथिले एवं जहाँकि आमर तांकर रिपोर्ट रे उल्लेख अच्छी से किछि पत्थर खंड मध्य पड़ीथिला एवं एमाने पाइप माध्यम गोटे ये को करी अळंधु मान सफा करते कांथ गुड़िक पोला माने ठक ठक आवाज होता बाहर भंडार भीतर भंडार बाहर भंडार कांथ गुड़िक आवाज होता तो ता पानी कोटी ना दौला तेणु जितेबाला विफल हेले से विफलतार से फेरी आसिले फेरी आसिक कारण मु ठीक मणिमी से फेरी आसवाटा कारण आमको परिचालना कमिटी रे आम निष्पत्ति करूँ से चाबी खोलिक देखिए किंतु भितर को जाइए यदि चाबी भांगी था किंतु चाबी भांगार दायित्व आमर ओडिशा सरकार एवं परिचालना कमिटी माध्यम ओडिशा सरकार निष्पत्ति ने यही उपस्थित बुद्धि जितेबाला आमर वर्तमान जो चीफ सेक्रेटरी अच्छा से मुख्य प्रशासक थिले से उपस्थित बुद्धि खटी से फेरी आसिया को उपयुक्त मणिले एवं तापर जो संध्या समय आमर परिचालना कमिटी बैठक है तादरे आम धन्यवाद देइथिलु सेही ठारू एई उपयुक्त मणिले फेरी आसिया कारण देखंतु जेतेबेले चाबी आमको कुआई चाबी करी तैयारी करिया चाबी खोलिबाकू किंतु आमको कुआ जाई नथला जे चाबी भांगिबाकू
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ଼ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଭଙ୍ଗାଯିବ ଏ ବିନା ସରକାରଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଗୋଚରରେ ଏଇଟା ଆମେ ଠିକ୍ ମଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ନଗେଇଥିଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଆମେ ମାନେ ଠିକ୍ ମଣିଥିଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେ ଚାବିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହୁଁ ଯେ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ତାପରେ ସେମାନେ ସିଏ କଲେକ୍ଟର ବା ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଚାବିକି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ନଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରଘୁବୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦୂର ସେତିକି ସମୟରେ ଜାଣିଛି ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଯେ ରଘୁବର ଦାସ ଥିଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ତୁମେ ଦେଇ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଚାପିକି ରଖିଲେ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେନି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଇଟା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଲ୍ ଯେତିକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଲଫାପାରେ ଆମର ସେଇ ଚାବିକି ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୂପରେଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଉଥରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମଣତି ଗଣତି ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି କିପରି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମର ସହିତ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଣତି ଗଣତି କରି ଏବଂ ତାକୁ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ଇତ୍ୟାଦି ତାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରକୁ ରଖିକରି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବିଫଳ ନ ହେବା ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ନଜର ରଖିକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନକରି ଯେଉଁ ଏକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇକୁ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।